Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so let's do this question together. Okay, this is a frame. This is frame. So this frame is unsymmetry. This frame is unsymmetry due to loading and due to geometry. Okay, so first thing to do is when we have frame question, we have to identify whether the frame is symmetry or unsymmetry. Okay, if the frame is unsymmetry due to either loading or either geometry or combination. Okay, if it is unsymmetry, the frame will sidesway. The frame will sidesway. Okay, sidesway tu right or left, actually it is assumption. We can assume the frame will sidesway to right direction, and we can assume all frame will sidesway to right direction, except whenever the loading is clearly shown that the frame should move left in left direction. So kalau for example frame tu kalau yang dah memang loading dia macam ni, so dia left lah. Okay. Kalau loading tu unsure, dia duduk kat atas like this kan, dia unsymmetry. So you can assume dia to right direction, move towards right direction. Okay, means that semua kita boleh assume right. Semua kita boleh assume right kecuali memang yang memang dah bagi loading push the frame to towards left direction, then only in that case frame that type, okay, we can assume they move in left. Okay, so if based on this one it is unsymmetry. It is unsymmetry due to geometry. So AB is 9 meter, CD is 5 meter. So in terms of the geometry, so it is not symmetry. Loading UDL. So loading whenever the geometry is not symmetry, so this is unsymmetry. So unsymmetry, there will be the sidesway movement. So dia akan ada movement because of the unsymmetrical condition of the frame. Okay, in this case. Okay, itu reason number one. Okay, so we have to understand that inside this frame, dia ada combination of two. Number one, kat sini ada external loading. Number two, kat sini juga ada sidesway. And between external loading and sidesway, we have to separate it. Between external loading and sidesway. The sidesway. Okay, ada external loading 18 kN per meter along member BC. It is external loading. Okay, the value, the W is known value, means that FEM can be calculated. Okay, anyway, sidesway is unknown. So that is why we have to separate between loading and delta. We cannot solve it in one table, cannot. Because beam with support settlement, we can solve we can calculate FEM and plus FEM because the delta, the support settlement is given in the question. That when delta is known value, we just need to substitute dalam formula. So that dapatlah FEM delta, FEM external loading, then we can plus these two value, then put into one table. But we cannot do that for frame with sidesway, because in frame with sidesway ni there are combination of two, external loading and sidesway. Sidesway is delta. External loading is always given. So FEM due to external loading
we always can calculate the value. But we cannot calculate FEM due to sidesway because the delta is unknown. The delta is unknown. So delta for this one is unknown. That is why we have to apply the principle of superposition. So you really need to understand the principle of superposition. The idea is yang tadi itulah the idea. Sebab ini soalan. This is always become the question. So means that dia ada dua-dua tadi tu. So kita nak pisahkan between external loading and sidesway because kita tak boleh combine kan, as I mentioned. So when we want to calculate FEM due to external loading, we have to remove delta from the frame, the original frame. Okay, so we have to remove. Yang ni kita boleh assume ke kanan je. Okay, we have to remove. Okay, first part, table 1, we will calculate FEM due to external loading only. So, we have to remove the delta. So, how to change? Okay, how to remove delta is by changing the original frame to properly restrained frame. Original is sidesway frame, combination tadi tu. So when we want to calculate FEM due to external loading only means we have to remove the delta. We have to remove sidesway. So to remove sidesway, we have to change the condition of frame to properly restrained frame. So non-sway frame dia ada dua syarat. Non-sway frame ada dua syarat. Number 1, symmetry. Symmetry frame, no sidesway. Symmetry frame, no sidesway. Symmetry ni dia macam kalau you buat satu line dekat center, kan, satu line kat center, belah kiri dengan belah kanan tu dia exactly sama. Itu symmetry. Termasuk juga dia punya moment of inertia EI. Sebab EI ni dia relate dengan cross section. So kalau sebelah kalau AB EI, CD 2 EI itu pun tak simetri. Sebab size AB dengan size AB dengan size CD tu is not same. Okay, tu simetri. So symmetry no sidesway. So in this case it is unsymmetry. So from unsymmetry ni kita kena jadikan dia no sidesway frame or non-sway frame. Okay, we have to remove delta. We have to remove the sidesway. How to remove the sidesway? By change the frame from original tadi tu, kita kena tukar dia jadi properly restrained. Sebab syarat kedua adalah properly restrained. Ini saya ulang-ulang dalam video dah. Tak tahu you all dah tengok ke belum. Okay, hopefully you dah tengok. So dua reason ni ada dalam ada explanation dia dalam topik 11. Dua-dua ni adalah non-sway frame. Okay, non-sway frame. So properly restrained frame. Properly restrained frame tu lah apa yang ada R tu. Okay, so properly restrained frame. Properly restrained frame means we will put one support here. Sebab we assume that the frame ni dia move to right. Bila this frame move to right, so kita tak nak bagi dia ada right movement tu, we have to put support at C. Pin support at C. So due to pin support, this is artificial support. So due to pin support, ni reaction lah. Pin ada reaction. Okay. So dia akan ada horizontal reaction and that horizontal reaction tu is R. So R exists due to that support. So bila kita dah letak pin situ, bila kita letak pin dekat C, so dia dah jadi properly restrained. So this is properly restrained. Inilah dia properly restrained frame. Properly
restrained. Properly restrained ni ada horizontal force yang horizontal reaction come from support yang jadikan dia properly restrained. Maksudnya no side movement. No side sway, no side movement. So this is properly restrained frame. Okay. So let's say this is A, this is B. Okay, A dengan B. A ni now A dengan B sama tak? Sama tak A dengan B? Sama tak A dengan B? Sama ke tak sama A dengan B sekarang? Loading ada. Okay, sama ke tak sama? Kat mana different? Sama ke A dengan B? In terms of loading, in terms of support, sama ke? A dengan B. 18 adalah. Ingat B ni apa kita buat? Kita nak remove delta. Kenapa kita buat dia macam ni? Kita nak remove delta. So B sekarang sama tak dengan A? Sama tak B dengan A? Tak, madam. Sama tak B dengan A? Kat mana tak sama? Dekat Kat mana yang support. tak sama tu? Sebut dekat position dia. Mana yang tak sama? Sini A, sini B, sini C, sini D. Kat mana yang tak sama? Dekat C. Dekat C. So dekat C tak sama. So bila dekat C tak sama, so kita kena hilangkan R tu. Neutralkan R. Memang tak selesai lagi sebab kita kan nak jadikan dia dua frame, yang satu external loading only, yang satu lagi delta only. Itu tujuan dia. So principle of superposition ni, kita nak buat dia jadi dua frame sebab yang original ni dia ada dua-dua sekali. Original A tu dekat situ ada external loading, dekat situ juga ada delta dekat A. So diagram B kita dah letak pin dekat C. So bila kita letak pin dekat C, kita dah remove delta. Okay, kita dah remove delta. Kenapa remove delta? Bila ada pin dekat C, dia dah jadi properly restrained. Properly restrained frame. So dia ada reaction at C yang kita punya concern adalah the horizontal. Walaupun dia pin ada vertical dengan horizontal, tapi yang kita nak tengok adalah the horizontal reaction, the R. Sebab R tu lah jadi wall dia. R tu lah jadi penahan. Itu adalah disebut sebagai restraining force. Okay. So R ni kita kena hilangkan lah baru boleh dapat balik yang original. Okay. Ataupun in other words, kita nak ada satu lagi frame yang dia hanya ada delta tapi tak ada external loading. Itu yang another diagram. Okay. Okay. So sekarang ni kita nak hilangkan R. Maksudnya B plus C dapat A. Nak hilangkan R maksudnya B plus C dapat A. Okay. So, itu principle of superposition. So sini plus. Okay. Macam mana nak jadikan A balik? So ini C. Sini C. Macam mana nak bagi jadi sama dengan A? 18 ada lagi? Ada lagi 18 kat sini? Ada tak 18 pada C? 18 kilonewton per meter? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab 18 dah cukup lah. 18 yang dekat B tu dah equivalent dengan yang dekat original 18. Okay. Now we have negative R dekat B. Negative R dekat B. Diagram B. So diagram C ada apa? Diagram C? Tadi negative R. Now positive R. Okay. Positive R.
Okay, so only that lah, only that. So principle of superposition ni maknanya A is equal to B plus C. Itu principle of superposition. Okay, principle of superposition. Makna dia dekat C tu, dekat C, at B it is negative R. At C it is positive R. Tambah dua-dua dapat? Tambah dua-dua dapat? Dapat apa? Negative R tambah R? 0. Dapat 0. Okay. So C ni delta only. C ni delta only. Okay, sini delta, sini delta. Okay, yang tadi B external loading only. Dekat C delta only. Okay, delta only. Itu konsep dia. Itu konsep dia. But okay, ingat yang kita nak cari, that's why the most important thing, bila kita dapat soalan, kita kena baca soalan. Soalan nak apa? Soalan nak determine member and moment ataupun internal moment. Okay, internal moment. Internal moment tu sebab ada 3 members A, B, B, C, C, D. So dia akan ada 2 N members. 2N for each members. So dia ada 2, 2, 2. Total is 6. So kita nak cari this 6. Tapi when we look at A, dia ada sidesway dan dia ada external loading. So macam mana nak dapat ni? When we use moment distribution method, kita kena pisahkan. Pisahkan. Banyak reason. Pisahkan sebab FEM tu ada 2. FEM tu ada 2. FEM external loading 1. FEM delta 1 ada 2. Pisahkan sebab FEM due to external loading non-value. The external loading is known. Okay, but FEM due to delta unknown. Kena pisahkan juga. Okay, so bila kita dah pisahkan, kita letak an artificial support at C, dia jadi negative R. Negative R, okay, properly restrained frame. Okay, so we should neutralize balik the negative R yang tiba-tiba wujud kat situ. So dia jadilah C. So kenapa dia jadi 2 kat sini? B dengan C. So B dengan C ni untuk dapat balik A. So dah dapat final end moment for the question, dia mesti ada B plus C. Okay, B plus C. So B plus C ni, okay, dekat C, delta dengan R, okay, can we calculate end moment. So setiap satu ni kita akan buat B pun kita kira end moment, nanti yang ni B end moment, nanti sidesway pun end moment. So ada 2 table kan. Okay, tengok diagram C. In diagram C ni, can we calculate end moment whenever the delta is unknown? C, look at diagram C. Boleh tak kita calculate end moment kat sini, dekat diagram C ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh Okey, tak boleh lah sebab dia bukan macam support settlement. Kita tak tahu pun nilai delta. And so this is come from original diagram. Bermakna delta kat sini tak boleh lah assume. So we cannot analyze C directly. Sebab delta yang dekat sini adalah datang daripada original frame. Jadi bukan ini yang kita assume. Yang kita assume is another frame. Yang kita assume adalah another frame. So what's the difference between these two? Dua-dua ni bila kita buat between C and D ni, so ini kita letak name dia as D. Okay, ni diagram D, yang tadi diagram C. So apa beza C dengan D? C dengan D apa beza dia? Sama sebiji kecuali you tambah prime. Okay, so apa yang ada
pada C, ada juga pada D. Apa yang ada pada C, ada juga pada D. Makna dia kalau dekat C ada R, dekat C ada R, sini akan ada R prime. Ukir balik yang sama tambah prime. Okey, apa lagi ada dekat C? Dekat C ada delta. Okey, so dekat C ada M, ada N moment. Dekat C ada N moment. Sini, dekat sini ada N moment. N moment. N simbol dia huruf M. N, M. Okey, sini N moment. So M ni yang kita nak. M dekat C yang kita nak cari. M dekat C ni tambah dengan M dekat B baru dapat yang A tadi tu. Okey, sini N moment. N moment M. So dekat D ada apa? Apa N moment yang kita nak pakai for D? Label dia, label M. Apa nak pakai kat sini? M prime. Cepat. M prime. M prime. So sini M prime. M prime. Okey. Tujuan kita buat D sebab kita tak boleh analyse C directly. Indirectly we analyse D. Indirectly we analyse D. Sama je dua-dua diagram tu. Sama dua-dua diagram ni. So bezanya ini D artificial. Okey, bila dia artificial kita boleh assume dekat D. Tak boleh assume dekat C, assume dekat D. Okey, tak boleh assume dekat C, assume dekat D. Okey. So sebelum buat example Okey, now dekat D kita nak assume. Dekat D kita nak assume. Apa yang kita assume? Assume FEM. Still kita tak cari pun delta tu. Kita just nak FEM. Sebab FEM is initial moment dalam table. Dalam table, first moment in the table kan, initial moment dalam table. So nanti ada table 2 kira R prime. Table 1 pun end moment lepas tu kira R. Okay. So kita compare these two. Delta ni sekadar ada je kat situ. Okay, I want to ask you. Ini you dengar, you listen and you respond. Okay, R kat sini ada value tak? R kat sini. R dekat C. Ada tak value R dekat C? Selepas kita dah buat B. Lepas kita dah buat step table 1, ada tak value R? Ada tak value R? Can we calculate R value? Can we calculate R value? Okay, listen and respond. R value ada tak? R value. Cepat, R value ada tak? Cepatlah nak test minggu depan ni. Cepat, R ada value tak? Ada. Kita ada dua table. Table 2. Table 1 ni B tadi. Table 2 C. D. Okay, so table 1 non-sway. Table 2 sidesway. Okay. From table 1 apa kita dapat? From table 1 apa kita dapat? M table 1 kita label M naught. Itu M for table 1. And R. This is from table 1. From table 1 kita dapat M naught and moment from table 1. Kita letak label as M naught sebab kita tak nak mix dia punya label tu dengan C. So saya letak naught. So dekat B M naught, dekat C M and then dekat D M prime. Okay? So dia macam redundant structure, ada naught kan, dia macam tu. Okay.
dekat table 2 ni diagram D. Table 2 diagram D. Apa yang kita dapat from table 2? Apa yang kita dapat from table 2? Kita dapat M prime. Kita dapat R prime. Ini adalah apa yang kita dapat daripada dua-dua table. Table 1 and table 2. M naught dengan R we get from table 1. M prime dengan R prime we get from table 2. Okay. Make sure you really understand about this. Principle of superposition is very important for you to understand. Kita tak boleh buat, tak ada hala tuju, tak boleh. Kita tak boleh buat, tak nampak apa kita punya objektif, apa kita punya goal, tak boleh. So kita kena tahu kenapa kita buat benda ni. Kenapa kita buat benda tu. Kenapa step ni, kenapa step tu. Kenapa tak boleh step ni. Okay. So ini table 1, diagram B, sidesway. Dapat apa? M naught dengan R. Table 2, diagram D, sidesway frame. Dapat apa? M prime dengan R. Okay. So balik pada sini. Between R dengan M. R ada value tak nanti? Ada tak value R nanti? Ada tak value R nanti? Ada. Cepat. Listen and respond. Ada tak value R nanti? So R dapat. Okay. M tak dapat lagi ya. M ni tak dapat. Okay. Sebab M ni bukan ada kat sini. Ada M kat sini. Ada tak M kat sini? Tak ada kan? Ada tak M dekat sini? Ada? Ada. Ada tak M dekat sini? Output ni. Output table. Ada tak? Ada tak M dekat sini? Ada tak? Ada tak M kat sini? Tak ada. Iya ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. So in diagram C kita tak ada M. And M tu yang kita nak cari. M ni yang kita nak cari. So M ni kita nak. Okay. So ini diagram D. Diagram D. Ada tak R prime? Dapat tak R prime? Dapat tak M prime? Dapat tak? Dapat tak? M prime dengan R Dapat. prime? Dapat. Okay. Dapat M prime, dapat R prime. Okay. Okay. Okay, compare these two. Biasa buat tak? Biasa buat tak? Macam ni biasa buat tak? Contoh Macam ni biasa buat tak? Boleh kira X? Boleh tak kira X? Boleh. Boleh kira X. So what is the method to calculate X? Interpolation. Interpolation. Okay, now sini R. Sini R prime. Sini M prime. Sini M. Boleh tak kira M? Boleh tak kira M? Boleh tak kira M? Boleh. Boleh. Interpolation. M, R, M prime, R prime. Susun balik. M sama dengan R divided by R prime. Okay, kali dengan M prime. Okay. So, if we back to principle of superposition A, B dengan C. A, B and C. Okay. N moment dekat A sebab dia final one. So, katalah kita letak nama dia M final, MF.
and moment. Okay, and moment at B, label dia M naught. Okay, M naught. M naught. And moment dekat C, M. M. Okay, using principle of superposition, A is equal to A sama dengan M. sebut B plus B plus C. B plus C. A sama dengan B plus C. Kita tengok yang ni je. A sama dengan B plus C. Betul? Principle of superposition. Betul? Betul. Okay. So dekat A ada MF. Dekat B ada M naught table 1. Dekat C ada M. Unknown. Tak tahu nilai lagi. Okay. Principle of superposition. A sama dengan B plus C. Apa dia dekat A? M final and moment. Apa dia dekat B? Apa dia dekat B? M. M. M naught. Apa dia dekat C? M. Apa dia dekat C? M. Okay, nampak? A, B and C tu. Okay, sekarang ni. M naught ada tak? M naught. Okay. M naught. Daripada mana M naught? Ini daripada table 1. Table 1. M naught. Table 1. Okay, M ada? M ada? Ada. Okay, so M apa nak buat? Apa nak buat dengan M untuk dapat MF? Substitute. Apa nak buat? Substitute, betul. Okay. So, substitute M yang kat atas tu, R divide by R prime kali dengan M prime. So, that's why this is the formula. Okay, yang saya suruh you, benda ni dah hadirkan dalam video, dalam nota, dalam landing page. Okay, video-video yang minggu ni semua saya duk cerita pasal konsep ni. You understand about this concept baru you boleh pakai dia punya formula ni. Kalau tak tu yang bila buat tak complete. Kalau you tak tahu you nak cari apa pun you tak tahu. Sebab apa? Sebab hafal step. Hafal step. Mula-mula buat step 1. Step 1 kira K dengan DF. You pun buat K dengan DF. Lepas tu step 2. Step 2 apa? Ingat-ingat lupa. Okay, step 2 apa? Step 2 ada A, ada B, ada C. Lepas tu step 3. Step 3 apa? Ada A, ada B, ada C. Step 3. Lepas tu apa? Step 4. So step A apa? FEM yang tadi itulah. FEM, external loading. FEM due to external loading. Okay, ini apa? Table 1. Diagram B table 1. Yang kita pisahkan, separate between delta and external loading. Sebab apa nak kira FEM tu? Okay, so lepas tu M naught lah. Table 1. Lepas M naught is R. Kira R from M naught. Okay, guna dia dekat D. Okay, guna dia dekat C. Kan sebab diagram ni kan kita akan dapat R ni. Okay, R yang kita dapat dekat B, guna dia di C. Sebab dia kan opposite. Okay, apa step 3? FEM juga. So A, B, C ni sama, beza dekat FEM. Okay, so apa dia step 3? FEM. 3A. FEM apa? FEM delta. FEM sidesway. Or delta. Lepas tu, sama M. M apa this time? M prime. Sebab sini delta prime.
Okay, lepas M prime apa? R prime. Sama tak step 2A, 2B, 2C dengan 3A, 3B, 3C? Sama tak? Sama. 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 Beza dia dekat A lah. Dekat A, FEM, dia dapat direct. Dekat B, dekat B pula. Dekat 3A ni, dia assumption. Sini assumption. Kat sini, assume. Okay. So, BC tu dua-dua sama je. Maksudnya kalau M not R boleh calculate, you should be able to calculate M prime dengan R prime juga. Okay. So kenapa ada semua ni? Sebab nak dapatkan soalan. Calculate or determine member and moment for the frame as shown in the figure. Itu apa? Itu diagram A. So diagram A adalah combination. Yang ni lah. Okay. So that is why ada formula tu. R. R divided by R prime ni, okay, we call it as correction factor. Sebab nama pun assumption kan. Assumption ni makna dia boleh jadi orang lain, assumption dia macam lain. Okay, value dia mungkin lain. Okay, so lainlah sebenarnya moment dekat table 2 tu. So bila dia betulkan dekat correction factor. Correction factor. Okay, so this is the step. Okay, tetapi I don't want you to solve the member and moment using moment distribution method. Hafal benda ni tak boleh. Bila you hafal benda ni, ada possibility dekat tengah-tengah you dah start. Sebab apa? Sebab kita tak nampak kita punya goal tak nampak. Kita tak nampak. That's why ada yang hantar tak sampai M prime je. Yang saya bagi latihan hari tu kan. Kan yang example 2 tu. Sebab apa? Dia bagi sampai M prime je. Tak siapkan pun tak buat pun R prime. Sebab dia tak nampak dia punya goal adalah yang final and moment tu. Okay, so this is summary lah. This is summary. Okay, this is summary. So, tengok soalan ni. So, A, B, C, D diagram tu, maksudnya you kena faham, you boleh nampak even though you tak lukis dia in detail macam ni. Sebab bila nak solve once you dah faham, you boleh buat ikut step. Okay, tapi that's why you kena tapi you still kena nampak B untuk table 1 you nak pakai diagram B. You kena lukis diagram B tu. Baru you boleh completekan analisa dekat step tu. Okay, sama juga dekat table 2. Table 2 diagram mana satu? Diagram D. So you kena nampak diagram D tu. Sebab dekat diagram D tu ada R prime. Nak kena cari R prime, kena analyse diagram D tu. Okay. So not necessary you lukis benda ni setiap kali. Tapi it's good for you exercise, you buat as exercise supaya you faham, you really faham what is principle of superposition. And lepas tu, lepas buat few time, you dah boleh buat dah boleh buat moment distribution method. Okay? Boleh ya? Okay, kita nak terus buat yang ni. Sekejap Okay. Okay, step number 1, stiffness factor, K and distribution factor. Stiffness factor and distribution factor. Okay, length ni 9 meter. So A is fixed ya, A is fixed. So far and fixed, we use 4. 4 EI over L. So sini 4 over L. Okay, AB dengan BA benda yang sama. Okay, benda yang sama. One element, one member. Okay, BC internal. Internal we use 4.
Internal we use 4 juga. So it is 4 over 5. 4 over 5. 4 over 5. Okay, you jangan nampak A, B, A two different thing ya. A, B, A member yang sama, the same thing. Element 1, element 2. Okay, CD. Okay, look at CD. CD, far end. Far end ni adalah yang paling hujung. Maksudnya C tu bukan far end. C tu internal support. Internal support. Okay, D tu is far end. So far end D adalah far end. Far end apa? Kalau A far end fix, D far end. Right. Listen and respond. Far end pin. Far end pin we use? 4 kali 2. Yang tadi tu 4 times 3 Yang tadi tu 3 EI So 4 times 3 Okay. Yang BC tadi 3 4 times 3 lah. 4 times 3 EI over L. Okay. We use 3 EI over L. 3 over 5. So yang ni 3 over 5. 3 over 5. Okay. Distribution factor fix 0. Pin 1. Okay. Then solve lah. So tolong together calculate BA. What is BA? 4 over 9 divide by total 4 bagi 9 plus 12 bagi 5. Zero point 156. 0.156 0.156. Okay, so BA 0.156. $0.84844. Okay. Because dua-dua ni satu Okay, next. Next is CB CB 12 bahagi 5. 12 over 5. We divide by total. Total 12 bagi 5 plus dengan 3 over 5. 0.8. Okay. Okay. 1 minit je buat yang ni. Lepas tu terus masuk no sidesway frame. Ingat no sidesway frame ni adalah diagram B So ni adalah diagram B. Okay. Diagram B. FEM. WL squared over 12. FEM is WL squared over 12. Ni 18. L is 5. 18. 5 squared over 12. Okay, this is 37.5. Sampai sini masih lagi macam beam. Just ikut step lagi. Okay, and 37.5 samalah 18 dengan 5. Ini step yang sama je macam beam. Sampai table pun masih sama lagi. R tu baru start different. Okay, this is positive 37.5. Okay, so DF tadi 0 sini. 1. Lepas tu ni. Tak boleh. 0.156.
dan 0.2. So FEM dekat B dengan C BC, member BC negative 37.5 and 37.5. Okay. So this is the table. This is the table. FEM is initial moment in the table. Okay, start dengan distribution. Distribution, join moment, we distribute. Okay, join moment, distribute. So for BA and BC, since join B tu dia negatif, jawapan dia nanti mesti positif. Sini positif, sini pun positif. Nanti CBCD at join C, dia akan jadi negatif, negatif. Okay, opposite. Okay, so 37.5 kali dengan 0.156. Ini 5.85. And 31.65. Okay. And then 37.5 times 0.8. We get 30 and 7.5. And then carry over. Okay, carry over. Carry over is 0.5 kecuali end pin. Okay, kecuali end pin sini, end pin carry over dia 0. End pin carry over dia 0. Yang lain semua bahagi 2. Okay, so 5.85 divided by 2, 2.925. And then yang ni tak adalah. Yang ni Yang ni carry over. Carry over cross boundary. You have to identify boundary lah. That's why kalau yang saya tulis tangan biasa tu, kalau ada example yang saya just ni saya type kan. Okay, saya just draw the boundary. Boundary dekat sini, boundary dekat sini kan. Boundary dekat sini kan sebab dia cross boundary. Cross boundary, cross boundary. Okay, so dekat sini negatif 30, negatif 15. Okay, 31.65 bahagi 2. Dapat positif 15, 825. 825. Okay, but 7.5 tu jadi 0. 7.5 yang hujung sini jadi 0 sebab factor dia 0. And pin, the factor is 0. And pin, the factor is 0. Okay, distribution. Ulang balik. So ni 15, ini 15, negatif. So dia positif. Okay. Yang B, join B kan, join B. Join C pula, yang ni positif kan. So dia yang ni jadi negatif. Okay. So 15 times 0.156 is 2.34. And negative 15 times 0.844, 12.66. 12.66. Okay, continue. 15,825 times 0.8 is 1266. Okay, times 0.2 we get 3.165. 3.165. Okay. Okay, so carry over 2.34, 117. Okay. 12.66 bahagi 2 Yang ni negatif 6.33. Yang ni positif 6.33. Okay, so yang ni tak adalah kosong. Okay, then distribute lagi 6.33 kali dengan 0.156, it is positif 0.987. 987. So we get 343. Okay. Positif. Sebab 4 ni, 4 value ni kena kosong.
Okay, so join C is 6.33. Okay, distribute jadi negatif. Okay, ini negatif. 6.33 kali 0.8. So negative 5.064 and 1.266. Okay, carry over. Semua bahagi 2, 0.494. 494. Okay, yang ni 5343. 2.67. This one carry over. Okay, dapat 2.532. Yang ni 0. And pin. Okay, lagi negative 2. 2.532. Factor 0.156. The answer is positive 0.395. 395. And 2.137. Okay, so join C, yang ni negatif. Join C negatif 2.672 times 0.8. So ini 2.13738. 1138 and 0.534. Okay, so yang ni kosong. 395 dapat 0.198. Okay, 2.137 divided by 2 cross cross 1.069. 069. Jadi carry over 2.138 divided by 2 negative 1.069. Okay. Okay, then distribute again. So it is positive 1.069 times 0.156. So it is positive 0.167. 0.902. 0.902. 1.069 times 0.8. Yang ni negatif lah. 0.8555 and negative 0.214. Okay, so yang ni carry over 0. Yang lain bahagi 2. 0.167 divided by 2. So sini 0.084. 0.902 divided by 2. 0.451 and 0.855 negatif. Carry over, jangan tukar sign 0.428. So last distribution. Okay, yang ni positif. 0.428 times 0.156. 0.067. 0. So the other one is 0.361. Normally 5 kali 6 kali distribution. Dah boleh stop. 361. Okay. So yang 451 ni negatif lah. Negatif. 0.451. 0.451 kali dengan 0.8. 0.8. 0.36. 361
0.09. So ini 0.09. Okay. Okay, ada soalan tak regarding moment distribution in the table? Ada soalan? Ada lagi tu. Okay eh? So far okay eh? So far cukup. Okay, so yang ni 4.871. Yang ni negative 9. Bukan positif dulu. Positive 9.806. Negative 9.806. 12.769 and negative 12.769. Okay. Okay. So ni M naught lah. Table 1 kan. Table 1 dapat M naught. So from M naught ni kita akan continue to calculate R. R yang nak pakai dalam C tu kita buat pada diagram B. Maksudnya step kan table 1 ni adalah diagram B. Kan? Okay, so pada diagram B ni kita determine N moment for diagram B and we calculate R. Okay, we calculate R. So in order to calculate R ni kena fahamlah diagram B tu. So dekat diagram B tu macam ni kan. Pin. Okay, ada R dekat sini. Okay. So every time kita buat, kita kena always ask ourselves, kenapa aku buat this step? Tak boleh hafal je. Kenapa kena letak R? So kita boleh explain benda tu. Selagi you tak boleh explain benda tu and you ada soalan, kenapa benda ni buat je lah. Tak faham kenapa step ni, kenapa R, kenapa ni, kenapa tu kan. Means that kita tak really understand benda ni. Okay, so kita buat ni sebab kita nak nilai R. R yang dekat last tadi nanti kita nak kan. So R ni. So nak dapat R ni kita akan dapat daripada all horizontal forces dalam diagram tu. Tak dapat R. Sebab tujuan kita kira R. Sebab bila kita masuk this part, okay, that's why dalam buku teks, kalau you tengok, dia tak tunjuk step by step macam mana kita analyse benda ni. Sebab ini basic thing yang dia assume student bila dah chapter number 12 ke ni. Okay, chapter number 12. Static equilibrium ni ajar dah chapter number 2 dalam buku. Sama juga CS 51 basic dia ada pada solid mechanics, ada pada determinate structure. So sebenarnya dalam topik ni itself dia tak ada pun sebut tunjuk every single step pasal ni sebab ini dia assume student dah tahu dah. Okay, this is static equilibrium. Static equilibrium yang 3 tu. Equilibrium equation. Okay, macam mana kita apply static equilibrium untuk solve benda ni. Itu basic knowledge. Okay, so kita ada 3. Moment, total moment 0, total Fx 0, total Fy 0. So 3 ni mana yang kita akan guna supaya dapat R? Supaya kita boleh dapat nilai R. 3 tu. Tiga tu. Nak cari nilai R. Tujuan kita nak cari nilai R. Nak cari nilai R. Jangan tengok 10 ni. Yang ni soalan lain saya copy. Okay. Nak cari nilai R.
Nak pakai apa? Antara moment, antara total moment, total fx, total fy. Dah dapat R. Nak pakai yang mana? Which one? Cepat, nak pakai yang mana? Kalau ambil moment boleh dapat R tak? Cuba tengok, you ambil moment pada mana-mana join, boleh dapat R. Cepat, my question is, antara tiga tu, yang mana nak pakai? To calculate R. Nak yang tu. Okay, kita nak cari nilai R. Apa kita nak pakai? Between total moment, total fx, total fy. Static equilibrium. Which one to be used? Which one is suitable to be used? To determine R. FX. Total FX. Fx. Okay, Fx. Dia Fx ya sebab dah double dia shear. Shear in this case kita sebut total Fx0 tu sebagai shear equation. Okay, so dekat sini dia shear. Kat sini kita pakai total Fx. Kat sini kita akan pakai actually minggu depan you ada test apa lagi? Minggu depan? Test apa lagi yang you ada minggu depan? Statistik. Statistik hari apa? Lain kelas, lain hari. Saya hari Rabu. Oh, dia waktu kelas lah. Okay, test kita hari Jumaat Jumaat malam. Okay. So, shear equation tu total Fx0. Kenapa kita sebut dia sebagai shear equation? Sebab dia relate kepada delta. Delta frame ni is horizontal. Delta tu is horizontal, dalam arah horizontal. Sidesway tu adalah dalam arah horizontal. And bila kita compare dengan kolom ni dia vertical. So, kalau kolom vertical, shear dia adalah horizontal. So, that's why dia sebut sebagai shear equation. Okay? So daripada diagram ni and daripada AX dengan DX yang saya letak ni, okay, based on Fx0, write equation. And this equation ni actually depend kepada AX dengan AX. AX dengan DX ni dia tak mesti arah dia macam tu. Macam tu masuk dua-dua. Dia boleh ke kiri dua-dua, dia boleh ke kanan dua-dua, dia boleh keluar dua-dua, dia boleh masuk dua-dua. And kita akan follow based on diagram. That's why diagram important. So kalau yang ni, A ni positif, D ni negatif, R ni negatif. Nampak tak? Nampak? A ni kanan, DS ni kiri, R ni kiri. So dapatlah this equation kan. So kalau you nak buat, dalam buku dia buat macam ni. AX dengan DX macam tu. So kalau AX dengan DX macam ni, apa yang berubah kat sini? Apa yang berubah? Sign mana yang berubah? Negatif DX jadi positif DX. Okay, yang dalam buku dia tulis macam ni. Okay, so boleh je semua. Okay, as long as dia kena ada diagram tu. Okay, kita buat based on diagram. Okay, kalau based on my notes pun kadang ada yang macam ni, kadang ada ni. Kalau saya ikut buku teks, saya ikut yang ni lah. Okay, tapi kalau you tengok my previous example yang dalam OneNote ni, semua saya letak macam ni. Ini DX.
Okay, so we get AX minus DX minus R. So using this equation, okay, kita nak kira R, AX dengan DX. Can we get the AX and DX? Boleh tak dapat AX dengan DX? AX dengan DX. Okay, moment dalam table ni apa kita nak buat? Represent apa moment dalam table ni? Moment dalam table ni is and moment. And moment ni macam ni kan? Apa maksud and moment? Moment at each end. Okay, moment at each end. So apa makna dia? Kalau AB 4.87 kan? 4.87 and positif. So dekat A positif. So inilah dia 4.87. Okay. And yang kedua positif 9.8. Positif juga. So ini dia 9.8. 9.8. Okay. Sebab AB ni, A dia kat sini. Can we calculate AX? Dengan and moment yang macam tu. Can we calculate AX? Yes, doktor. Okay. Okay, then yang kita nak satu lagi apa? Kita nak satu lagi DX. DX macam ni kan? Okay, ini DX. Okay, dekat DX ni member CD. DX member CD. Member CD we have negative 12. Negative. 12.769. Dekat pin D tak ada kan? Macam tu je, just like this. So this is 9 meter. Can we calculate DX? By analyzing column CD? Can we? Ya. Okay. So semua inilah dia static equilibrium. Bila kita boleh analyze the one structure using three equilibrium equation yang tadi itu total Fx0. Doktor. Dalam Length belah kanan tu 5. terbalik. Oh, terbalik. Okay. Ke sini yang 9 kan. Lukis betul-betul lah. Okay. Lukis betul-betul lah ni. Ini sebab saya dah tegakkan skrin. So macam ni lah. Okay. So fokus saya nak tunjukkan dekat you relation antara shear equation dengan column analysis. Nampak? So yang step kita buat ni. So yang ni adalah shear equation. Kan? AX ni apa? AX ni apa? Kenalah analyze column ni. Kan? Macam dapat yang ni? Tambah dua-dua moment ni bahagi dengan 9, betul? Tambah dua-dua moment ni kan? Taking moment at, nak kira AX, taking moment at A or taking moment at B? Nak kira AX. A dengan B. Cepat. B, Taking doktor. moment B. Okay. So kalau kita tulis balik, kalau nak tulis, kalau the real process, kan kita ambil moment dekat B. Kan? So bila ambil moment dekat B, kita akan dapat from MAB 8.87 tu plus MBA kan? Lepas tu minus kan? Minus 9AX. Okay? Sebab itu kan member AB kan? Okay. So from this kita dapatlah AX is actually MAB plus MBA divided by 9. Okay. And kalau ini kalau kita tulis by simbol lah kan. Kalau tengok diagram ni terus buat je lah. So this is 4.87, this is 9.8 bagi dengan 9. Okay.
So ini apa tadi tu? 4.871 tambah 9.806 bahagi dengan 9. Dapat AX. Dapat AX. 4871 9806 1631. So dapat 1631. 1631 kilo Newton. Kilo Newton. Okey, sama juga dengan dx. So dx. Okey, dx ni benda ni kan, yang ni ada dekat chapter 11 yang pakai simbol MAB plus MBA per N yang ada dalam chapter 11. Tapi tak payahlah hafal formula simbol-simbol semua ni kan. Kita fahamkan bila kita nak cari dx ni, simple je kan. Dx ni bila kita apply moment at C 0. So kita tengok ni dia negatif 12,769 plus dx kali 5. Okay, so dx ni sama dengan 12.769 bahagi 5. Kan? Macam kira reaction biasa lah. Okay, so dia 12.769. Okay, divide by 5 5. Okay. Okay, susah kalau kita nak faham, kita nak hafal benda ni, nak hafal formula ni, nak hafal. Tak payah. So, you tengok kat sini macam mana dapat dx. Kita dah ada knowledge nak kira dx tu kan by taking moment at C is equal to 0. So, yang ni opposite. So, yang ni negatif, yang ni positif. Positif, so dapat macam ni. Kan? So, dapatlah dx. Okay. You nampak banyak kalau you hafal. Sebab dia bukan untuk hafal ya. 255, 2554. So this is 2.554 kilo Newton. Okay. So masukkanlah yang ni tadi. Okay. So AX yang ni. Okay, dx yang ni. Okay. So R sama dengan R bawah sebelah 1631 minus 2554. Okay. Negatif. Negatif 0.923. Negatif lah. Positif lah. No problem. Okay. Is it okay? Okay ke? This is step 2C. This is step 2C. Okay. Okey, Okey. Doktor. Step 3C saya sambung dalam kelas petang ni. Step 3C, kalau you free boleh join. Kalau tak, you boleh watch recording yang nanti saya akan share. And step 3C ni video yang saya share tadi dalam group pun itu semua step 3C. Okay, step 3C ni lah the most complicated part dalam semua step yang step 1 sampai step 4 adalah pada step 3C tu. Okay, and saya dah try to simplify that solution yang ada saya explain in detail dalam video yang saya share tadi tu. The last video yang saya share. Okay, sebab you kena faham betul yang tu. Because normally student bila dia sangkut dekat 3C tu dia tak boleh completekan this one. Okay, tapi kalau you boleh buat step 3C, insyaAllah you boleh buat sampai the end. Okay,
And end of analysis ni not only M tu. Because end moment tu adalah bending moment. So dia akan close dengan bending moment actually. Okay, saya stop kat sini. Nanti yang video yang last tu, you tengok juga walaupun bukan sambungan yang ni. Tengok, please try to tengok and understand. Saya explain quite detail about that. And petang ni saya sambung yang ni untuk completekan. Okay. And boleh jawab lah lepas tu mock test malam ni. And actually tak perlu ikut slot pun. As long as you dah ready. You click the question. So once you click, you ada 60 minutes lah. 60 minit untuk you completekan and you upload. Okay? Boleh? Boleh, Madam. Okay. Sudah pukul 1 ya. So that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Terima